हेलो पिला माने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला माने आज आम पढ़ा विपरीत शब्द। ठीक अच्छे। मु तुमको पूर्व क्लास रे बहुत गुड़ाए विपरीत शब्द पढ़े सारी। मु आशा करुँचे तुम्हें माने मोर से भिडियोटा को देखि जदि देखी ना तुम्हें मो यूट्यूब चैनल को जाई देखिपार। ठीक अच्छे। तो चलो आज आम क्लास स्टार्ट करवा। देख पिला माने प्रथमे दुष्कृति अच्छी कौन अच्छी ना दुष्कृति अच्छी देखिपार। प्रथमे कौन अच्छी ना दुष्कृति अच्छी। तो दुष्कृतिर कौन हो सुकृति हो कौन हो दुष्कृतिर ना सदाबले सुकृति हो। देख दुष्कृतिर सदाबले सुकृति माने आमे सदाबले कौन करवा उचित भल काम करवा उचित दुष्कृति करवा कथा नहीं। ठीक अच्छे। तो दुष्कृतिर सुकृति बुझीपार। दुष्ट दुष्टर कौन जीव शिष्ट आमे कहूना एई पिलाटी बहुत दुष्ट है ना। आउ जड़े जदि दुष्ट हो न बहुत कथा मानुथिव ताले आमे कौन कहू ना बहुत शांत शिष्ट एमती कौचे कि ना ए पिलाटी शांत शिष्ट एमती कौचे। तो दुष्टर कौन जीव मन रख शिष्ट ही हम बुझीपार। दुष्कृतिर सुकृति दुष्टर शिष्ट बुझीपार। दूर एबे गोटे जगह आमको बहुत दूर बा आम स्कूलटा बहुत दूर। ठीक अच्छे। स्कूलटा हूँ बहुत दूर कि दुकानटा कौन निकट कि नहीं बुझीपार कि ना। एबे घर पाखे दुकानटा अच्छी तो सेटा निकट आउ स्कूलटा बहुत दूर अच्छी तो दूर दूर कौन हो निकट बुझीपार। देणा देणार कौन हो पाउणा कौन हो देणा देणार पाउणा बुझीपार। दैर्घ्य दैर्घ्यर प्रस्थ बुझीपार। एटा तो मैथ रे भी तुम जानिछ है ना। दैर्घ्य माने लंब प्रस्थ माने ओसार जानी। दोषी दोषीर कौन हो निर्दोष सदाले मन रख दोषीर निर्दोषी हम नहीं बुझीपार कि नहीं। जड़े दोष करी माने से दोषी। ठीक अच्छे। आ जड़े दोष करना माने से निर्दोष ना कि निर्दोषी बुझीपार। तो दोषी निर्दोष मन रख बार बार कौच इम्पोर्टाट ए छोट छोट मिस्टेक हो जाए बुझीपार कि नहीं। धनीर कौन हम निर्धन बा दरिद्र धनीर सदाले कौन हम निर्धन बा दरिद्र हाँ कि नहीं। तो धर्म धर्मर अधर्म सदाबले धर्म जावा उचित भल काम करवा उचित केबे भी कहार अमंगल करनी बा अधर्म करवा उचित ही नुहे। धान धानर कौन जो बालुंगा बुझीपार कि ना। धान साइड रे देखुव बालुंगा उठी जाए ना बुझीपार कि ना। तो धानर बालुंगा। ठीक अच्छे। मुझे आउ थे कहीदिए। तो दुष्कृतिर कौन हो सुकृति दुष्टर कौन हो शिष्ट कही ना दुष्ट पिला शांत शिष्ट तो दुष्टर शिष्ट दूरर कौन हो निकट ना स्कूलटा बहुत दूर दुकानटा निकट। देणार कौन हो पाउणा दैर्घ्यर कौन हो प्रस्थ बुझीपार कि ना कौन हो प्रस्थ। दोषीर निर्दोष निर्दोषी हेनी जड़े दोष कर दोषी जड़े करना माने से निर्दोष। धनीर कौन हो निर्धन बा दरिद्र धर्म धर्मर कौन हो अधर्म सदा धर्म बाटर जावा उचित केबे भी अधर्म करवा कथा नहीं बुझीपार कि ना। धानर कौन हो बालुंगा बुझीपार। धानर विपरीत बेले परीक्षा पचार दूचे धानर विपरीत कौन तो धानर मन रख बालुंगा बुझीपार कि नहीं। नेक्स्ट देख देख तो ये देख धारुआ धारुआर कौन दंतड़ा एमती गोटे गोटे थाए कि ना जो गोटे छुरी गुड़ाक जो धारुआ धारुआ छुरी थाए आ दा देखीच ना से दंतड़ा थी है ना एमती दांत भाया थी बुझीपार। तो धारुआर कौन हो दंतड़ा। परोक्ष परोक्ष प्रत्यक्ष तुम्हें जान परोक्ष निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन बुझीपार कि ना। पसंद पसंदर कौन ना पसंद हो बुझीपार। एबे मु गोटे गाड़ीटे देखिली से गाड़ीटे कौन मोर पसंद हैला जदि मनेकर लगिला नहीं बा मते भल लगिला नहीं ताले मु कौन कहबी ना से गाड़ीटा मोर ना पसंद बा मु कहि परिबी आ कौन अपसंद बा बेपसंद भी कहि परिबी तीनटा भितरु जहाँ भी मु कहले भी चलिबो से गोटे मीनिंग। तो पसंद जदि मते भल लागला तो पसंद हैला मु कहबी जदि भल न लागला ना पसंद अपसंद हैला मते बा बेपसंद हैला बुझीपारछ ना। एबे देखो पक्षपाती पक्षपाती माने आमे जनक साइड नबा ता माने जनक सपोर्ट कर माने ता पक्षपाती आमे कर किंतु पक्षपाती हबा उचित नुहे आमे सदा निरपेक्ष हबा उचित
বা ନିଷ୍ପକ୍ଷପାତ ହେବା ଉଚିତ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ହିଁ ନା କି ଆମ ସାଙ୍ଗଟା ଭୁଲ କରିଦେଲା ଆମେ ତା ପକ୍ଷପାତି ନେଇଯିବା ସେଇଟା ତ କେବେ ଠିକ୍ ହେବନି ନା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା ତ ପକ୍ଷପାତିର ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନିରପେକ୍ଷ ବା ନିଷ୍ପକ୍ଷପାତ ବୁଝିପାରୁଛ ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଠୁଆ କ'ଣ ପାଠୁଆ ପାଠୁଆର ଅପାଠୁଆ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ନା ବହୁତ ପାଠୁଆ ହଁ ନା ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି 6 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ବି ଆଉ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ନା ଜମା ବି ବହି ଖୋଲନ୍ତିନି ଅପାଠୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା ତ ପାଠୁଆର ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପାଠୁଆ ହେଇଯିବ ପାଣିଆର କ'ଣ ହେଇଯିବ କାଠୁଆ ବା ବହଳିଆ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡାଲି ରୋଷେଇ କରୁ ବେଳେବେଳେ ପାଣିଆ ଡାଲି ଅଧିକ ପାଣି ହେଇଗଲେ ପାଣିଆ ଡାଲି କହୁକିନା ଆଉ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ପାଣି ଥିବ ଡାଲି ଅଧିକ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କାଠୁଆ ବା ବହଳିଆ ହେଇଗଲା ଆମେ କହୁକିନା ଯେମିତିକି ଡାଲମାଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ଥାଇକିନା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା ପାପର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପୁଣ୍ୟ ହଁ କି ନା ତ ପାପୀର ନିଷ୍ପାପ ମନେ ରଖ ପାପୀ ଯିଏ ପାପ କରୁଛି ତାକୁ ପାପୀ କହିବା ହଁ କି ନା ଯିଏ କରିନି ତା ମାନେ କ'ଣ ସେ ନିଷ୍ପାପ ନା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା ପାର୍ଥିବ ଆମେ କ'ଣ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଉ ଯଦି ସେ ମରିଗଲା ତାହେଲେ ଅପାର୍ଥିବ ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପୁରବଧୂ ବା କୂଳବଧୂର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାରବଧୂ ମନେ ରଖ ପୁରବଧୂ ବା କୂଳବଧୂର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାରବଧୂ ଆଉ ପାସ୍ର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ନା ପିଲାଟି ପାସ୍ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ସିଏ ସେତିକି ମାର୍କ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ ତାମାନେ କ'ଣ ସେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି ଧାରୁଆର ଦନ୍ତଡ଼ା ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ବେପସନ୍ଦ ପକ୍ଷପାତୀ ନିରପେକ୍ଷ ବା ନିଷ୍ପକ୍ଷପାତ ପାଠୁଆ ଅପାଠୁଆ ପାଣିଆ କାଠୁଆ ବି ହେଇଯିବ ବହଳିଆ ବି ହେଇଯିବ ପାପର ପୁଣ୍ୟ ପାପୀର ନିଷ୍ପାପ ପାର୍ଥିବର ଅପାର୍ଥିବ ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନା ପୁରବଧୂର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାରବଧୂ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ପାସ୍ର ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ନା ପିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଛୋଟ ଅଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ପିଲା ହିଁ କହିବା ନା ଆଉ ଯିଏ ବଡ଼ ତାକୁ ବଡ଼ ଲୋକ ତାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ହିଁ କହିବା ବା ବୁଢ଼ା ବି ହେଇଯିବ ପିଲାର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିଲେ ଆମେ ପିଲା କହୁଛେ ଆଉ ତାର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଇଦର ବଡ଼ ବା ବୁଢ଼ା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା ପୀଡ଼ିତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସୁସ୍ଥ ମନେକର ଯିଏ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ହଁ କି ନା ତ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ନା ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ହଁ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ବା ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା ତ ସିଏ କ'ଣ ପୀଡ଼ିତ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଭଲ ଅଛି ବା ହେଲ୍ଦି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହିବା ତ ପୀଡ଼ିତର ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସୁସ୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ ପୁଣ୍ୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉଆଁସ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପୁଣ୍ୟର ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖିଦିଅ ପୁଣ୍ୟର ଉଆଁସ ହେଇଯିବ ପୁରଙ୍ଗନାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାରଙ୍ଗନା ଯେମିତି ପୁରବଧୂ କହିଥିଲି ପୁରବଧୂର ବାରବଧୂ ସେମିତି ପୁରଙ୍ଗନାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବାରାଙ୍ଗନା ବୁଝିପାରୁଛ ପୁରାଙ୍ଗନାର ବାରାଙ୍ଗନା ତ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ପୂଜା କରନ୍ତି ନା ତ ପୁରୋହିତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯଜମାନ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ପୂଜାରେ ବସେ ହଁ କି ନା ତ ପୁରୋହିତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯଜମାନ ପୂର୍ବାହ୍ନର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପରାହ୍ନ ବୁଝିପାରୁଛ ପ୍ରକୃତିର ହେଇଯିବ ବିକୃତି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ବା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ପୁରା ବିକୃତି କରିଦେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ପ୍ରତିର ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି ପୁରବଧୂର ହେଇଯିବ ବାରବଧୂ ପାସ୍ର ହେଇଯିବ ଫେଲ୍ ପିଲାର ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ବିପରୀତ ବଡ଼ ବା ବୁଢ଼ା ପୀଡ଼ିତର କ'ଣ କହୁଛେ ସୁସ୍ଥ ପୁଣ୍ୟର ଉଆଁସ ପୁରାଙ୍ଗନାର ବାରାଙ୍ଗନା ପୁରୋହିତ ଯଜମାନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ତୁମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ